Muito bem, vamos ver agora, assistir o vídeo do 2 Minutes Papers, novo também, novo não, mas tem mais um mais novo, mas acho que esse aqui eu achei interessante, da NVIDIA, que tem a ver com render, né? Eles lançaram agora esse DLSS. Vamos ver o que se trata esse DLSS 3.5 que melhorou, né? 3.5 já lançou faz tempo, na verdade. Mas vamos ver o que é isso daí, né? Bora lá. You hear it everywhere. DLSS this, DLSS that. But what is it? And why is it doing the impossible? This AI-based technology is being talked about in the media a great deal, and it is supposedly a way of dramatically speeding up computer games and virtual worlds. Caramba. So, does this really work? Well, when Jensen Huang, NVIDIA CEO, says that every single pixel on your screen for these games will not be rendered, but will be generated. So, não, pode crer, isso eu tava vendo, os caras já estavam falando que eles estavam lançando mesmo, tipo, as novas placas agora da NVIDIA e os novos hardwares com o software novo vai suportar essas paradas que, tipo, a AI dentro da placa vai gerar o gráfico, quer dizer, não vai renderizar, ela vai gerar um gráfico baseado, tipo, enfim, não sei como que eles estão fazendo exatamente, mas tipo, vai gerar dado alguns pixels, vai preencher o resto. E isso você não precisa renderizar. Nossa, realmente isso aí vai aumentar muito a performance das paradas todas. E o realismo, né? Porque, tipo, as elas estão sendo treinadas para, tipo, basicamente realismo, né, mano? Você pega um Mid-Journey da vida, hoje em dia, o bagulho tá, tipo assim, pode fazer as mãos perfeitas, mas o resto, tipo, engana fácil, né? by an AI that really got my attention. That sounds insane. And if Super resolution, mano. Fala sério. Hearing this, you think that this cannot possibly be true. I don't blame you for a second. We can't just create all this footage. There has to be a proper system that can compute reflections, diffuse interactions, and all that, right? Well, not quite. In 2018, I had a little project where I wanted to generate photorealistic images of material models quickly. Now, generating an image through ray tracing took up to 40 to 60 seconds, and that was a bit too long for my taste. So, I tried to write a neural renderer that could take just the description of a material model, and it would immediately, in real time, synthesize what it would look like. And it was able to do all this not in 60 seconds, but in 3 milliseconds. Yes. É foda, mano. Real time fazer essa parada aqui, aí de fuder, mano. Menos de 3 milliseconds. Was 20,000 times faster. However, it was limited to this very scene. So, how did this research field improve? Caralho, mano. In the last 5 years, do we have anything more usable now? Oh boy, if only I could tell you. Well, meet DLSS. Aí, ó, pronto, DLSS. Tipo, tem uns gráficos que também tá bom, mas enfim, não tá nada espetacular. Aí vai rodar dentro da Neural Network, tá dentro da placa, e o bagulho vai ficar assim. Mano, fala sério, cara. Standard Graphics, tipo assim, gráfico 3D, tipo, mal renderizado. Imagina isso pra um jogo antigo, mano. Basicamente você vai pegar todos os jogos que eram quase mal renderizados no passado, eles vão, tipo, virar um bagulho de... As empresas não precisam nem fazer, tipo, remaster das paradas quase. Mano, mais ou menos, né? Vai ter que fazer alguma coisa, mas tipo, mano... DLSS, Deep Learning Super Sampling. This is a system where hardware and software works together to create an incredible experience. Ah, não. Sai daqui, ó. Chatão, mano. Bora. Where games and virtual worlds really run faster than what should be possible. So, how? Well, as of DLSS version 3, get this by generating 7 out of every 8 pixels that appears on the screen. Yes, more than 85% of the pixels are just generated, not computed by, for instance, ray tracing or traditional techniques. Yes, that's... Mais de 70% dos pixels vão ser gerados e não renderizados necessariamente. Esse processo matemático simplesmente, tipo... que tem em volta, passa por um processo matemático, óbvio, né? Porque a rede neural é um processo matemático, mas tipo, é diferente de você ter que calcular tudo 100% e fazer, enfim, dependendo do que for a iluminação, toda essa parada é muito mais, tipo, caro fazer toda a física do que simplesmente renderizar um... Mano, é foda. Sounds flat out impossible, but it is possible.
the first step is running super resolution in real time. This means that the coarse image goes in and an AI finds out if we pretended that this is a fine image instead, what are the details that are missing, and it synthesizes those details. Second, optical flow. We can look at two adjacent frames of the video game and try to estimate what has happened between them and where things are going. With this, entire intermediate frames can be synthesized, creating the illusion as if the game was running smoother than our hardware can run it. Combining the two together with a pool of very few pixels that are computed, both image quality and smoothness can be improved at the same time. What a time to be alive! But it does not stop there. It gets better. They have also announced DLSS 3.5, so hopefully all this can be improved even further through something that they call ray reconstruction. Oh my goodness, this is going to be so good. But how? Well, normally when we perform ray tracing... Agora eu tô pensando aqui, mano, me fodi, vendi minhas ações da NVIDIA. Não, vendi bem, tá? Porque cresceu pra caralho as ações da NVIDIA esse tempo aí. Mas, puta que pariu, né? Aí é foda, né? Imagina agora, o bagulho tá... Quanto que tá? Agora eu fiquei na dúvida, quero ver aqui. NVIDIA. Stock. Quanto que tá essa porra agora? Ai, meu Deus do céu. Tá, vou pôr aqui 6 meses, vamos ver. Ah, não, tá mais baixo. Eu vendi aqui assim, eu vendi aqui uns 50 quase. Não. Eu vendi aqui, espera aí, setembro. Eu vendi em agosto, eu vendi aqui um pouco em 40 e pouco que tava. Eu vendi, mais ou menos aqui assim, acho que foi. Sim, pô. Mas tá bom. Então eu vendi numa boa alta. Tá bom, beleza, tô safe então. Agora tem que, esperar 6 meses pra cair essas ações pra voltar a comprar de novo. Bora. We simulate the path of millions and millions of rays and bounce them around in the scene. And if we can't afford to wait for up to hours at a time for an image, we will have to settle for a really noisy image. Like this. Denoising techniques exist that try to guess what the missing information could be, but they are not perfect, not even close. Some important details between objects can be missed entirely, and still, reflections can be a lot less clear than in a full simulation. And, unfortunately, we have a problem. It gets even worse. This image will undergo an upscaling step where these errors get magnified even more. Denoising and upscaling are two separate steps typically done by two separate models, so why not do both of them with the same AI model? And now, ray reconstruction enters the scene. It learned on a ton more information than the previous models, 5 times more training data was given to it. And look at this step. This one is right on the money. This is tailored to retain high-frequency information, fine details to make sure that before the upscaling step, we have the highest quality information available. So, is it better than... Caramba, olha aqui. Olha aqui. Nossa, mano. What the noisers did before. Oh my goodness, look at that! We finally get that shadowy region back that was filled in by incorrect information with the denoisers before. Yummy! So good! And that high-frequency information retaining capability can also be witnessed here. Loving it. Now, note that ideally, here, we talk about peer-reviewed research papers. Foda é assim, olha os FPS do bagulho. Esse aqui já tava bom, 3 vezes mais. Olha esse aqui. Tá bom. Where we can see all the weak points and failure cases, that is my home turf. This is not a research paper, so it is harder for me to find the flaws, so bear in mind that it may have weaknesses that were not shown here. And in the meantime, this technology is being handed out to millions and millions of people all around the world, and it is incredible. So, this will be available only for the shiniest, newest graphics card owners, right? Well, hold on to your papers, fellow scanners. Aí os caras vão me pegar, hein? Se isso aqui estiver disponível para meu PC aqui, aí eu tô feliz. The best part. No, this comes to all RTX graphics cards, even the older ones that you can pick up for a couple hundred. Peraí, cadê? Deixa eu ver as versões aqui que ele colocou. Ones that you can pick. Não, volta. Deixa eu ver. DLSS 3.5 Ray Recon All GeForce RTX GPUs. Não é possível. The older ones that you can pick up for a couple $100. This can breathe new life into aging hardware, which is highly appreciated. Note that the particular game or app you're running has to be ready for DLSS 3.5 for all this magic to happen. Now, I am a light transport researcher by trade. I dream with rays of light and ray tracing, if you will. So, I am incredibly happy to see this technology make it into the hands of real users in the real world in such an incredible way.
And make no mistake, this is not perfect by any means. There are games where it does not appear to work very well, and some people prefer to not use it at all anywhere. However, note that this is still nascent technology and it can already synthesize more than 85% of these frames, which is something that I thought would only be possible in a science fiction movie. Maybe not even there. I am absolutely stunned by these results, even with their weaknesses. And don't forget to invoke the first law of papers. The first law of papers says that research is a process. Do not look at where we are, look at where we will be 2 more papers down the line. Weights and biases provides tools to track your experiments. É isso aí, acabou. Cara, vamos rolando até o final aqui, vou falar mesmo. Cara, mano, os caras da NVIDIA, eles realmente assim abraçaram essa parada de AI, mano. Eu não lembro o nome, como que chama o CEO da NVIDIA, que o cara lá, CEO NVIDIA. O Jensen Huang, não sei se é Huang o nome dele, mas enfim. Jensen Huang aí. Mano, os caras aí da NVIDIA, e ele, tipo, mano, estão fazendo o bagulho acontecer. Essas paradas de NVIDIA estão fazendo o bagulho acontecer. Muito, muito, muito foda. E o pior de tudo é que isso aí, mano, vai crescer mais ainda. Os caras tá lançando um monte de coisa. Mano, vai ser foda, vai ser foda. Vai ser foda, muito foda, mano. Muito foda, mano. Então, tô de parabéns. E, cara, é o que ele chama Carol Vedante, o cara do 2 Minutes Paper, acho que é o nome dele. Cara, ele falou, esse é o primeiro paper, né? Uns paper, mas pra frente, as versões mais pra frente desse DLSS aí com a DLSS com uma rede maior, mais treinada dentro da placa de... Putz, esquece, tamo morto, é isso. Fechou.